नमस्कार आमार चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी तोमादेर आमादेर बांगला भाषाय छोटोदेर जोन्नो कतगुली जे प्रचलित छड़ा आछे तार कयेकटी बोले शोनाबो। भिडियो शुरू करार आगे बोली आमार चैनेले यदि नतुन हये थाको ताहले चैनेलटाके सबस्क्राइब करे रेखो। ताहले चलो आजकेर भिडियो शुरू करा जाक। प्रथम छड़ा खोकन खोकन डाक पारी। खोकन खोकन डाक पारी खोकन मोदेर कार बाड़ी आय रे खोकन घरे आय दूध माखा भात काके खाय। परवर्ती छड़ा हाट्टिमा टिम टिम। हाट्टिमा टिम टिम तारा माठे पारे डिम तादेर खाड़ा दुटो शिंग तारा हाट्टिमा टिम टिम। परवर्ती छड़ा आम पाता जोड़ा जोड़ा। आम पाता जोड़ा जोड़ा मारबो चाबुक चोरबो घोड़ा ओरे बुबू सरे दाड़ा आसছে আমার পাগলা ঘোড়া পাগলা ঘোড়া খেপেছে চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে। পরবর্তী ছড়া তাই তাই তাই। তাই 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 মামা বাড়ি যাই মামা দিল দুধ ভাত পেট ভরে খায়। परवर्ती छड़ा चाँद उठेছে फुल फुटेছে। चाँद उठेছে फुल फुटेছে कदम तलाय के हाथी नाचছে घोड़ा नाचছে সোনামণির বিয়ে। परवर्ती छड़ा घुमपारानी मासी पिसी। घुमपारानी मासी पिसी मोदेर बाड़ी एसो खाट नाई पालंग नाई खोकार चोखे बसो बाटा भरे पान दिब गाल भरे खेओ खोकार चोखे घुम नाई घुम दिए जेओ। परवर्ती छड़ा काठबिड़ाली लिखेছেন काजी नजरुल इस्लाम। काठबिड़ाली पेयारा तुमी खाओ गुड़ मुड़ी खाओ दूध भात खाओ बाताबी लेबू लाओ बिड़ाल बाच्चा कुकुर छाना ताओ छोचा तुमी তোমার সঙ্গে আরই আমার চাও। পরবর্তী ছড়া পুটু নাচে। পুটু নাচে কোনখানে শত দলের মাঝখানে সেখানে পুটু কি করে চুল ছাড়ে আর ফুল পারে ডুব দিয়ে এসে মাছ ধরে। আজকের ছড়াগুলি এই পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা একটা লাইক করো আর পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওয়। আজকের জন্য টাটা।